Saya Roni, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Amerika Serikat kembali menetapkan kelompok Houthi Yaman sebagai kelompok teroris global menyusul puluhan serangan yang mengganggu jalur perdagangan di Laut Merah, Teluk Eden, dan terusan Suez. Serangan Houthi bersamaan serangan di darat oleh kelompok proksi Iran lain memunculkan kekhawatiran berbagai pihak. Selengkapnya dilaporkan tim Voice of America dari Washington, D.C. Kelompok militan Houthi di Yaman memakamkan 4 anggotanya yang tewas akibat serangan udara Amerika Serikat. AS baru saja kembali menetapkan kelompok ini sebagai kelompok teroris global. We took this action because of their continued reckless and indiscriminate attacks on ships transiting the Red Sea and the Gulf of Aden. These attacks are a clear example of terrorism, violation of international law, and a major threat to innocent lives and to global commerce. Kelompok Houthi yang didukung Iran menyatakan akan terus melancarkan serangan selama Israel terus menyerang jalur Gaza. Sejak perang Israel-Hamas, kelompok Houthi telah melancarkan lebih dari 30 serangan, membuat banyak kapal kargo akhirnya berputar dan menempuh jalur lebih panjang di pesisir selatan benua Afrika, menambah waktu perjalanan secara signifikan dan juga biaya untuk bahan bakar. Terusan Suez diperkirakan melayani sekitar 12 hingga 15% jalur perdagangan kargo dunia. Amerika Serikat siap mencabut designasi sebagai kelompok teroris bila militan Houthi menghentikan serangan terhadap kapal kargo dan kapal perang. If the Houthis cease the attacks, we can certainly reconsider this designation. Bila tidak, AS dan Inggris siap menyerang lagi instalasi radar serta tempat peluncuran rudal dan drone di Yaman. The Houthis need to ask themselves how much of their capability do they want degraded and disrupted in light of these illegal, reckless, and dangerous attacks. It is exceptionally long overdue, and it's still not even a complete restoration. Bagi para kritisi, langkah pemerintahan Joe Biden kembali memasukkan Houthi sebagai kelompok teroris global tidak cukup, apalagi mengingat peran Iran di kawasan. This is a neo-colonial project the Islamic Republic is engaging in to establish proxies and footholds across the Arab heartland of the Middle East to be able to have them fight the ideological adversary of the Islamic Republic, which is the Jewish state in the Middle East. Tak hanya kelompok Houthi, Iran juga memasok senjata ke Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, dan militan lain di Suriah serta Irak. Pertengahan Januari, pasukan AS merazia sebuah kapal kecil di perairan Somalia, menyita senjata canggih konvensional buatan Iran yang tengah dikirim ke Yaman. Iran membantah memasok rudal ke kelompok Houthi meski berkali-kali tertangkap basah. Iran has this proxy strategy which aims to put distance between it and threats and to create deniability. But with this newfound missile power, the regime is actually quite content in showcasing this itself. Di belakangan, Iran sering bertindak secara langsung, termasuk melancarkan serangan rudal ke wilayah Irak dan Pakistan, menarget kelompok-kelompok yang kontra terhadap pemerintahan di Tehran. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.